गुज़श्ता इतवार बम फटने से पुरानी बाजार का बुरी तरह जख्मी मोहम्मद राहत का सोमवार की रात आरजीकर अस्पताल में मौत हो गई। पुरानी बाजार का 3 साला मोहम्मद राहत बम फटने से बुरी तरह जख्मी हालात में इतवार के रोज़ आरजीकर अस्पताल में दाखिल किया गया। सोमवार की रात 12 बजे जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। आज लाश तदफीन के लिए घर लाई गई। माँ और घर वाले गम से निढाल। इलाके में मातम का माहौल। बैरकपुर असेंबली हल्का के एमएलए राज चक्रवर्ती ने पुरानी बाजार में बम ब्लास्ट हादसा की मजम्मत की। कहा, बच्चे की जान चली गई। पुलिस को तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है। जो भी शख्स इस हादसे में मुलविस पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं मरने वाला बच्चे के घर के लोगों के गम में बराबर का शरीक हूँ। এটা খুবই খারাপ, সেটা খুবই দুঃখের। এই ধরনের পরিবেশ টিটাগড় থেকে মুছতে হবে তাড়াতাড়ি। আমাদেরকে ভাবতে হবে, আমাদেরকে এই ধরনের পরিবেশ যে টিটাগড়ের আগের থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে সেগুলোর জন্য আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে, কারণ আগামী দিন যেন কোনো বাচ্চা বা কোনো মানুষের ক্ষতি না হয়। ঠিক আছে, এই ঘটনাটা নিয়ে কি পুলিশের সাথে আপনি কথা বলেছেন? আমার পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে, যারা এর সঙ্গে জড়িয়ে তদন্ত করছে, যারা জড়িয়ে আছে তারা শাস্তি হবে। এটা কি ফোন তৈরি করে এসব করতে গিয়ে একটা বাচ্চা ছেলের জীবন চলে গেছে, বাট এটা হবে না। পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে, খুব শীঘ্রই তারা ধরা পড়বে এবং তারা সেই দলেরই হোক না কেন, যেখানেই থাকে না কেন, যাদের সমর্থিত হোক না কেন, তাদের শাস্তি হবে। Sana Medical Hall, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.